ଯେତେ ଅଧିକ ପାରୁଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ତାର ପାଟି ହିଁ ସର୍ବାଧିକ କରିଥାଏ। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଜୁନ ମାସ 8 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 25 ଦିନ, ରବିବାର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 9:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦିବା 2:34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ 5:09 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:18। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ନୈಋତ୍ୟ କୋଣେ ଦିବା 9:14 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ଦକ୍ଷିଣ କୋଣେ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଯାହା ଦିବା 9:14 ପରେ ପୁଣି 1 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଯାହା ରହୁଛି ଦିବା 2:34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି ପଶୁ କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି, ତତ୍ସହିତ ବଂଶ ହାନି। ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ପୁଇ, ତତ୍ସହିତ ବାଇଗଣ ଏବଂ ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମିଷ, ବିରି, ମସୁରୀ, ଅଦା, ନିମ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟେ ଚମ୍ପକ ପୁଷ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରହନିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାମକରଣ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ, ଚୂଡ଼ାକରଣ, କର୍ଣ୍ଣବୁଧ, ଦେବତା ଗଠନ, ନୌକା ଗଠନ, ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରିୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟାରମ୍ଭ, ନାଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଔଷଧୀକରଣ ଓ ସେବନ, ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ନାନ, ଧାନ ସ୍ଥାପନ ଓ ସାଧ୍ୟଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ଫଳ ପ୍ରବାହ, ବୀର୍ଯ୍ୟରୋପଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, କଳା ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ଧାନ ରୋପଣ ସହିତ ପୁଣ୍ୟାରମ୍ଭ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଚିଲା ଫଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 8:28 ରୁ ଦିବା 1:19 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାହୁ କାଳ, 12 ବେଳା ଏବଂ କାଳ ବେଳା, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 5:05 ରୁ ଦିବା 7:34 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4:36 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:24 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତ୍ରି 8:05 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୁଗ ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯୁଗ ରହୁଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବନଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାଜ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
शीर्षरे आपण समाज आगे प्रतिष्ठित होई पारंती मेष राशि व्यक्ति। आज मेष राशि व्यक्ति आपण शिक्षा क्षेत्र में छात्र छात्री मानक पई उत्तम जुग बनौछि। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे आपण बहुत आनंदित रोमांटिक परिवेश सृष्टि करुछि, जहाँकि आपण आज भाव प्रीति अधिका देखा दे पारे। आज प्रेम वार्तालाप करबा पई उत्तम दिन होई पारे मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मेष राशि व्यक्ति आपण जो माने नुआ नुआ मैरिज करचंदी तांको पई अनेक उत्तम दिन एवं रोमांटिक रो शीर्ष दिन होई पारे। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर भल संबंध रहिबो, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मेष राशि व्यक्ति आपणक समस्त कार्य रे सफलता देखि किछि शत्रु ईर्षा करिवे, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। बंधु माने केतक विरोध होई पारंती, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि, तथा आपणकर आज शत्रु वृद्धि होबार अनेक कारण जुग बनौछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर जहाँकि व्यवसाय करुथिले अनेक सफलता बनैबो, नूतन विनियोग करिबा पई आज उत्तम दिन होई पारे। तत्सहित आज जो माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमाने अनेक प्रकार लाभ पाइबार सुजोग दउछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण स्वास्थ्य टिके माने रोग बढ़ी पारे। जदि पूर्वरु आपण कौनसी स्वास्थ्य समस्या थिबो आज अधिक टिके बढ़िबार चांस रहउची, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ु। तेणु निजको ठीक रखिबा पई मेष राशि व्यक्ति हालुका व्यायाम करंतु, देखिबे आपण संपूर्ण फिट रहिबे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 1, भाग्य रंग रहुछि हळदी एवं भाग्य आपण को आज 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई समस्त प्रकार सफलता दिन जुग कहिले अतिरिक्त हेबो नाही। आपण पूर्वरु करिथिबा भूलर आज संशोधन करि पारंती आपणक कर्म क्षेत्र रे। आपण जेकोसी कार्य आज करंतु ना कहीं वृष राशि व्यक्ति समस्त कार्य रे सफलता निश्चित रहिबो। आज आपणकर कर्म क्षेत्र तो सफलता रहिबा सहित चाकरी क्षेत्र रे आपणकर भाग्य पूर्ण शुभ जुग रहुची। ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर मन सफल एवं स्थिर रहिबो। तत्सहित चाकरी क्षेत्र जो माने इंटरव्यू एग्जाम देबे निश्चित सेथिरे कृत कार्य करिवे वृष राशि व्यक्ति। आज वृष राशि व्यक्ति आपण प्रेम जनित क्षेत्र रे बहुत आनंदित एवं रोमांटिक स्थिति रे रहिबे, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज वृष राशि व्यक्ति पारिवारिक संबंध भल रहिबो एवं जहाँ समस्त परिवार सहित मिलिमिशि दिनटी अति सहज रे कटिबार सुजोग दबो। तेबे आज वृष राशि व्यक्ति राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दबदबा देखा देबो, जहाँ आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज वृष राशि व्यक्ति जो माने शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम दिन होई पारे, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि व्यवसाय क्षेत्र रे अनेक सफलता हासिल करिबार जुग रहुछि, जहाँ आपण किछि नूतन विनियोग करि पारंती बा किछि नूतन जिनिस क्रय करि पारंती। तत्सहित आज व्यवसाय अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम दिन बनौछि वृष राशि व्यक्तिंकर। आज जो माने व्यापार वाणिज्य करुछंती दैनंदिन से निश्चित लाभ करिवे, जहाँ आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 9, भाग्य रंग रहुछि नाली एवं भाग्य आपण को जहाँ कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणक पई सेतोटी सफलतार दिन होई न पारे, आपण को आज मिश्रित फलाफल देई पारे। आपण निजकु टिके आज आध्यात्मिक कार्य रे निजकु नियोजित करंतु, विशेष करी जो मानकर मंगल खराब स्थिति रे रहिछि किंबा
मंगल महादशा रही आज सेई व्यक्ति मानकु टिके सावधान रहिबाकु पड़िबो कारण आपण को आज मान अपमान रो सामना करबाकू पड़िबो गुरुजन सहित वाद विवाद हबार अनेक जुग बनौछि तेणु निश्चित मिथुन राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे सावधान सहित निजर कार्य करंतु तेबे दैनंदिन कार्य रे आपण को सेतटी प्रभाव पकेइबो नाही जहा आपण को भाग्य चक्र रु जणा पड़ुछि किछि नूतन कार्य जदि करूछंती ताहा अनेक बाधा प्राप्त आसी पारे मिथुन राशि व्यक्ति तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु आज मिथुन राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रहिबार आवश्यकता रही मिथुन राशि व्यक्ति आज मिथुन राशि व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र रे विद्यार्थी मानक पाई आज उत्तम दिन होई न पारे जहा आपणकर राशि चक्र रु जणा पड़ुछि आज मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम क्षेत्र रे आपणकर कलह सृष्टि करि पारे जहा वाद विवाद तो देखा जाउछि तत्सहित निजर अबुझा गुण जोगु निज भितर मत पार्थक्य देखा देबो एथिपाई मिथुन राशि व्यक्ति सचेतन निहाती आवश्यकता रही आज मिथुन राशि व्यक्ति आपण पारिवारिक संबंध भल न रही पारे तेणु निश्चित परिवार संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु आवश्यक स्थले चुप रुहंतु जहा आपणकर पारिवारिक समस्या स्थिर रहिबो आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर व्यवसाय क्षेत्र रे आपण विशेष सफलता हासिल करि परिबे नाही जहा कि अनेक क्षेत्र रे आपण को निराश होबा पई पड़िबो तेणु मिथुन राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सावधान रुहंतु तत्सहित कौनसी डिसिशन अर्थजनित क्षेत्र रे नियंतु नाही आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ी पारे विशेष करी आपण परिवार वर्गक स्वास्थ्य नहीं आपण अधिक चिंता बढ़ी पारे आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 7 भाग्य रंग रहुची सबुज एवं ग्रह माने आपण को आज 30% साथ दउचंती एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर चतुर्थ स्थान रे जहा कि चंद्र अवस्थापन करिसंती एवं प्रथम स्थान रे जहा कि मंगल अवस्थापन करिथिबारु समस्त कार्य आपण को निराश करि पारे मन भितर सदा बेले नेगेटिविटी भावना आसी पारे तेणु एवं कार्य रे अनेक आपण चिड़चिड़ापन देखा दे पारे जहा आपण को भाग्य चक्र जना पड़ुछि किंतु आपणकर कार्य कौशल अत्यंत प्रभावशाली एवं आश्चर्यजनक होई पारे तेणु कर्म क्षेत्र में निश्चित ध्यान सहकारे करंतु आवश्यक बुद्धि प्रयोग करी निजर कार्य करंतु कहा सहित जुक्ति तर्क ठारू कर्कट राशि व्यक्ति निश्चित दूरता अवलंबन करंतु कारण यह आपणकर व्यक्तिगत कर्म रे बाधा प्राप्त अनेक देखा देबो आज कर्कट राशि व्यक्ति आपणकर राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे टिके दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भल हेबो तत्सहित आज शिक्षार्थी मानक पई उत्तम दिन होई न पारे जहा आपणक भीतर किछि टुकुरा मुकुरा अर्थात निज भितर पाठ पढ़ा पढ़ी समय आपण को विशेष न मिल पारे किछि खेलकूद रे अधिक समय अतिबाहित करि पारे कर्कट राशि व्यक्ति आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंधर आदु भल स्थिति नाही जहा कि मंगल प्रथम स्थान रे रहिथिबारु आपणकर अनेक निज भितर प्रीति अभाव रहिबो एवं अनेक क्षेत्र रे आपणकर संपर्क खराब रहिबो एवं मत पार्थक्य अधिक देखा देबो निज भितर संपर्क खराब होबार चांस रहउची जुक्ति तर्क ठारू निजकू निश्चित दूरता अवलंबन करंतु कर्कट राशि व्यक्ति जहा आपणकर प्रेम संबंध ठीक रहिबो आज कर्कट राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क अनेक क्षेत्र रे बाधा विघ्न आसी पारे एवं जुक्ति तर्क सहित निज भितर संपर्क खराब रहिबो तत्सहित आज पारिवारिक चिंता अधिक बढ़िबो जहा पई मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल एवं अस्थिर होई पारंती कर्कट राशि व्यक्ति आज कर्कट राशि व्यक्ति व्यवसाय रे विशेष लाभ करि न पारंती काहे कि ना आपणकर भाग्य ग्रह साथ देउ नै तेणु अर्थजनित कौनसी डिसिजन न नेले भल रहिबो तेबे
आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर अनेक स्वास्थ्य चिंता बढ़ी पारे। कौनसी तेलिया जातीय खाद्य ठारू निजको जेते दूर दूरता अवलंबन करिले कर्कट राशि व्यक्ति भल हेब, नहले आपण स्वास्थ्य जनित पीड़ारे बुड़ी रहिबे। तेणु यह प्रति निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 5, भाग्य रंग रहुची जहा कि धला एवं भाग्य आपन को आज जहा कि 25% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण समस्त कार्य रे निश्चित निजर प्रतिभा प्रकाश करिवार पूर्ण शुभ युग बनौछि सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहा कि तृतीय स्थान रे चंद्र अवस्थापन करुथिबारु बहुत सकारात्मक आपणकर भाग्य चक्र बनौछि। आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम दिन बनौछि सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज बहुत क्षेत्र रे आपण सफलता पहुंचीब निश्चित। आज कर्म क्षेत्र रे आपणकर भाग्य साथ देबा सहित दैनंदिन कार्य रे आपण निश्चित निजर दक्षता बढ़िबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर चाकरी संबंध रे कार्य आपणकर भाग्य पूर्ण शुभ युग स्थिति रे बनौछि, जहा आपण बहुत भल स्थिति रहिबा सहित राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा निश्चित परिप्रकाश करुछि सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहा कि शिक्षा क्षेत्र रे छात्र छात्री मानक पई उत्तम दिन होई पारे। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती तांको पई आज रोमांटिक परिवेश सृष्टि करि पारे, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ी। तत्सहित परिवार संबंध आज भल रहिबो, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ी। तेबे व्यापार वाणिज्य रे आपण निश्चित अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण शुभ युग रहुची। आज जहा कि सिंह राशि व्यक्तिंकर मंगल रहिचंती जहा कि द्वादश स्थान रे, तेणु स्वास्थ्यगत चिंता आज बढ़िबो, जहा कि अनेक क्षेत्र रे आपणकर स्वास्थ्य खराब होबार चांस रहुची। तत्सहित आपण दूर यात्रा करुथिले सिंह राशि व्यक्ति निजर जिनिस प्रति सावधान रुहंतु, कारण आपणकर द्रव्य नष्ट किंबा चोरी होबार अनेक चांस रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 6, भाग्य रंग रहुची नील एवं भाग्य आपण को आज जहा कि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज निजर कर्म क्षेत्र रे अनेक बाधा विघ्न आसी पारे, जहा को आपण को सामना करिवा भारी टेंशन रहुची। कारण आज जहा कि कन्या राशि व्यक्तिंकर द्वितीय स्थान रे चंद्र थिबारु सकल कार्य रे बाधा विघ्न सामना करिवा को पड़िबो। अनेक क्षेत्र रे आपण मतिभ्रम होई पारंती एवं आपण नाना समस्या भितर जड़ित रही पारंती, जहा आपण को भाग्य चक्र जना पड़ुछि कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज कन्या राशि व्यक्ति आपणकर जहा कि एकादश स्थान रे मंगल युक्त रहुछि नक्षत्र हिसाब रे, तेणु आपण निश्चित निजर कार्य केतेक अंश रे भल होबार सूचना दउछि। तेणु आपण सुख्यात एवं प्रतिभा परिप्रकाश करि पारे बा किछि कार्य रे आपणकर क्षति होइतिबा जिनिस पूर्ण होबार युग रहुछि कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर कर्म क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र रे आपण को अनेक समस्या सामना करबा को पड़िबो। सामाजिक एवं शिक्षा क्षेत्र रे निश्चित आपण टिके शांत रहिबार आवश्यकता रहिछि। भाग्य ग्रह आपणकर निम्नगामी रहुछि। तत्सहित प्रेम संबंध रे आज कन्या राशि व्यक्तिंकर अनेक समस्या निज भितरे संपर्क हानि युग बनौछि, जहा ए परिस्थिति रे आपण टिके सावधान रुहंतु एवं नीरव रुहंतु कन्या राशि व्यक्ति। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक समस्या अनेक जटिल होई पारे, निज भितरे संपर्क खराब होबार अनेक चांस रहुछि। या प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु कन्या राशि व्यक्ति। आज कन्या राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार बाधा विघ्न जहा कि लॉस होबार युग रहुछि, किंतु मंगल जड़ित रहुथिबारु आपणकर क्षति होइथिबा पूर्ण मध्य होबार अनेक चांस रहुछि। आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता विशेष करी रहिबो नाही,
जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुଛି। आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर स्वास्थ्य स्थिर रहिबो। कन्या राशि व्यक्तिंकर आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 5, भाग्य रंग रहुची कला मिश्रित कला रंग आपण यूज करि परिबे एवं भाग्य आपण को जहाँ कि 45% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई मूल्यवान दिन होई पारे। आपणकर भाग्य उदय जुग कहिले अतिरिक्त हब नाही। आज अनेक क्षेत्र में आपण सफलता हासिल करिवे। आपणकर प्रथम स्थान रे चंद्र अवस्थापन करुथिबारु आपणकर भाग्य पूर्ण शुभ जुग रही एवं नक्षत्र जहाँ कि आपणकर मंगल स्वामी दशम स्थान रही। तेणु निजर कार्य क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठा लाभ करिवार जुग रहुची तुला राशि व्यक्तिंकर। आज तुला राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र में अनेक आपण सफलता रहिबे। वृत्तिगत कार्य रे आपण प्रतिष्ठित हेबे एवं आपणकर मान सम्मान वृद्धि होबार अनेक चांस रहुची। निजर दक्षता जुगु समस्तंकर मन जिणिबार उत्तम दिन बनौछि। आज राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र रे तुला राशि व्यक्तिंक पई उत्तम दिन रहुची। तत्सहित आज चाकरी संबंधर भाग्य आपणकर एक उत्तम जुग बनौछि एवं आज तुला राशि व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र रे छात्र छात्री मानक पई उत्तम बिनी जुग अर्थात आपणक पई भाग्य ग्रह शुभ जुग स्थिति रे रहिछि। तत्सहित तुला राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे आज बहुत रोमांटिक एवं आनंदमय परिस्थिति बनौछि जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संबंध अति भल रहिबो। निज भितरे आज प्रेम अधिक देखा देबो। तत्सहित आज पारिवारिक दृष्टि देखिले समस्तक सहित मिलिमिशि दिनटी अति सुखमय रे कटिबो। आज तुला राशि व्यक्तिंकर व्यापार वाणिज्य जो माने करूछंती तांको पई आज उत्तम दिन होई पारे। तत्सहित आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम दिन बनौछि जहाँ अर्थनैतिक कारोबार अनेक लाभ पाई परिवे तुला राशि व्यक्ति। आज तुला राशि व्यक्ति जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती से माने अनेक लाभ पाइबार सुजोग रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 2, भाग्य रंग रहुछि धूसर रंग यूज करि पारिए। आज भाग्य आपण को जहाँ कि 98% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज आपणक पई समस्त कार्य रे नैराश्य करि पारे जहाँ कि द्वादश स्थान रे आज बसिचंती चंद्र। प्रत्येक कार्य रे आपणकु आघात दुर्घटना जनित पीड़ा एवं व्यय अनेक क्षेत्र रे आसीबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि नवम स्थान रे मंगल अवस्थापन करुथिबारु आपणकु अनेक क्षेत्र रे विफलता एवं निज भितरे कार्य हानि जुग रहुछि। तेणु बिछा राशि व्यक्ति आज कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु जेते दूरता अवलंबन करिवे ताहा आपणक पई भल हेबे। आज बिछा राशि व्यक्ति कौनसी कार्य रे आपण दूरता अवलंबन करंतु। तत्सहित कौनसी मनोरंजन बा काहाकू बाधिला भलिया कथावार्ता करंतु नाही। केतेबेले भी आपणकर मान सम्मान हानि होबार जुग रहुछि। तेणु दैनंदिन कार्य रे मध्य आपणको सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो। अनेक क्षेत्र रे आपणकर कार्यभार बढ़िबो। तेणु निजकू निश्चित ध्यान दे कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि बिछा राशि व्यक्तिंकर। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर जहाँ के राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे अनेक चाप आसीबो। तेणु निजकू स्थिरता अवलंबन करिवार आवश्यकता रहिछि। तेबे चाकरी संबंध रे किए जदि जड़ित थिबो बिछा राशि व्यक्ति निश्चित आज निजर कार्य प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज बिछा राशि व्यक्ति शिक्षार्थी मानक पई उत्तम दिन होई न पारे जहाँ कि आपनको अनेक क्षेत्र रे आपनको बाधा आसी पारे।
ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଭଲ ଯୁଗ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯାହାକି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ନିଜକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଆସିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବିଶେଷ ଲାଭଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 25% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୁଗ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି। ଉତ୍ତମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୁଗ ସ୍ଥିତି ବନଉଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯାହାକି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଦବଦବା ସମାଜ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନେଇ ପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହାକି ଆଜି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସି ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବା କୌଣସି ବିପଦ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ନହେଲେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭଲ ଲାଭ ନ ଦେଇପାରେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ଜଡ଼ିତ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ବା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ସୁନେଲି କଲର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଥିବାରୁ ଦିନଟି ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ସ୍ଥିତିରେ ବନେଇବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦେଖି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସହିତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ନିଶ୍ଚିତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ, ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଚିନ୍ତା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବଢିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢି ଦେଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଗାଢ ନୀଳ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଥିବାରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପ ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର, ଯାହା ନୈରାଶ୍ୟପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ରହିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ବନେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯଦି କାହା ସହିତ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଦବଦବା ଆପଣଙ୍କର କମିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ବା ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ସ୍ଥିତିର ନ ରହିବ। ତେଣୁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦାବେଳେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ରୋଜଗାର ବା ଭଲ ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରିବାର ପ୍ରତିଭା ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ତତ୍ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଥିବାରୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୈରାଶ୍ୟ ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜଟିଳତା, ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆଜି କଳହ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଥିବାରୁ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ସାମ୍ନା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାରରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଜୁଟିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବା କଳା ଧଳା ମିଶ୍ରିତ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି 25% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।